हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय पिकेटेक ओडिया चैनल। तो सांग माने आपण माने तो व्हाट्सएप को यूज करूथिबे आपण माने व्हाट्सएप रे चैट मध्य करूथिबे तो आपण माने व्हाट्सएप रे जो चैट करूछंती एही चैट रो एमिति एमिति सेटिंग अछि आपण कोन जानि छंती कि तो सांग माने आपण माने जदि एही सेटिंग को जानिबे ताहेले आपण माने आश्चर्य होई जिवे। जदि एही सेटिंग जानिया पय आपण माने इच्छा करूछंती ताहेले वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु ताहेले आपण माने सबु किछि जानि पारिबे। जदि प्रथम थर पाए मो चैनल को आसिछंती ताहेले लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करी ऊपर थिबा घंटी चिन्ह को दबाई ऑल रे सिलेक्शन करबा को भूलिबेनी कारण मु जेबे भी नुआ वीडियो मु अपलोड करिवि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मान को पाखु पहुंची पारिबो। तो सांग माने प्रथम सेटिंग विषय जानिबा। तो सांग माने आपण माने कोन करूथिबे धरि नेओ गोटे प्रोफाइल को ऊपर टच करूची टच कर सारा पर आपण माने एठार मेसेज देखुछंती नै केतरा डिलीट हेछि केतरा कोन हेछि तो आपण माने जे कोनसी लोकर मेसेज को माने डिलीट रे रखिबा को जदी चाहुछंती कोन करूछंती आपण माने 3 डॉट ऊपर सॉरी आपण माने तार प्रोफाइल ऊपर टच करूछंती टच करि सारला पर आपण माने कोन करूछंती एठी लेखा हेछि डिस्पेयरिंग मेसेज बोल लेखा हेछि तार ऊपर टच करूछंती टच कर सारला पर आपण माने 24 घंटा रे रखुछंती 7 घंटा रखुछंती 9 दिन रे रखुछंती जदि एही सेटिंग जानि नांती एटा काहे कि रखा हुए जो माने जानि नांती से माने मु कहूची जदि आपण माने 24 घंटा रखिबे ताहेले 24 घंटा मध्य रे आपण जहाँ भी मेसेज करथिबो से मेसेज सब तक डिलीट हे जिवो। जदि 7 घंटा रखिबे ताहेले 7 घंटा मध्य रे ए मेसेज सब तक डिलीट हे जिवो जति कि मेसेज अछि सब तक डिलीट हे जिवो। तेणु सांग माने आपण माने जदि एही सेटिंग आपण मानकर मोबाइल रे करिसंती ताहेले आपण माने जदि चाहुछंती सब मेसेज डिलीट हो किंतु इंपोर्टेंट मेसेज गुडी को डिलीट न हो बोली आपण माने जदि चाहुछंती ताहेले कोन करिवे इंपोर्टेंट मेसेज धरि ने मु गोटे जे कोनसी फोटो पठेली हैला थैंक्स बोली पठेली मु एठार खाली एग्जांपल दउची आपण मानको हैला आउ जत्ते बेले एडा मु सेंड कली मु भाबुची जे एटा डिलीट न हो बोली कि एटा रहू बाकी सब तक डिलीट हो बोली भाबुची ताहले मु कोन करबी सी पठे थाऊ कि मु पठौ किछि फरक नै हैला जो भी मेसेज को आपण माने इंपोर्टेंट मने करूछंती सही मेसेज ऊपर आपण माने लॉन्ग प्रेस करिवे हैला लॉन्ग प्रेस करि सारला परे एठारे गोटे कीप देखो कीप सेटिंग को आपण माने चॉइस करिवे एठारे देखौचे नुआना एही सेटिंग को आपण माने एठारे टच करिवे सेठारे जत्ते बेले आपण माने टच कर देले मेसेज टी कीप हे गला देखंतु देखेला एटा तांको मोबाइल रे मध्ये देखैबो आ ए मोबाइल रे मध्ये देखैबो ए मेसेज आउ केबे मध्ये डिलीट होबनी ए मेसेज आपण माने कोठी चेक करिवे तार प्रोफाइल को जिवे प्रोफाइल को जाई सारला पर आपण माने एठारे कीप मेसेज बोल लेखा हेछि सेठारे देखंतु अछि तो सांग माने एटा होछि फर्स्ट हैला जोटा कि लुचि थिला फर्स्ट सेटिंग एटा तापर सेटिंग सेकंड सेटिंग कोन हम माने जानिबा बेले बेले आपण माने व्हाट्सएप रे फोटो पठाउछंती आपण माने फोटो पठाउछंती से पटु अन्य जणे मध्ये आपण को फोटो पठाउछि तो सांग माने आपण माने जदि सही फोटो गुडी को सीक्रेट रखिया पई चाहुछंती ताहले कोन करिवे जदि आपण माने सही फोटो गुडी को एठु व्हाट्सएप रु हटेइबा को चाहुछंती आ सीक्रेट रखिया पई चाहुछंती ताहले कोन करिवे बहुत सिंपल सांग माने पुन थरे तार प्रोफाइल को टच करिवे टच करि सारला परे आपण मान को सामने रे गोटी सेटिंग आसी जिवो मीडियम विजिबिलिटी तार ऊपर टच करिवे ताको आपण माने कोन करिवे गोटी ऑप्शन मागुची एही ऑप्शन जदि आपण माने ऑन रखिबा को चाहिबे एही ऑप्शन ऑन रखिले कोन हबो आपणकर फोटो गैलरी रे शो करिवोनी आपणकर फोटो केवल आपण माने फाइल को जाई कि व्हाट्सएप रे ही आपणकर फोटो शो करिवो फाइल मैनेजर को जिबा पड़िवो ताले ही आपन फोटो शो करिवो किंतु से सेटिंग को जदि आपण माने ऑन करिबा को चाहुछंती ताहेले पूर्वरु जो सेटिंग आपण माने करिथिले डिस्पेयरिंग मेसेज ताको बंद करिवार अछि ध्यान रो सहित देखंतु एटार ऑप्शन मागुची जदि आपण मान को मोबाइल रे मागिबो ताहेले तो आपण माने ओके करि पारिबे जदि मागिबोनी
ତାହେଲେ ଚଳିଯିବ ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଫଟୋକୁ ଲୁଚେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟିଂ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଏ ଚାଟ୍ ଲକ୍ ବିଷୟରେ ହେଲା, ସରି ଚାଟ୍ ବିଷୟରେ, ଚାଟ୍ର ସେଟିଂ ବିଷୟରେ। 3 ନମ୍ବର ସେଟିଂ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଚାଟ୍ ବେକଅପ୍ରେ ଏମିତି ଏକ ସେଟିଂ ଲୁଚିକି ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା A to Z ହେଲା। ଚାଟ୍ ବେକଅପ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓପେନ୍ କରିବେ। ଓପେନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଉପରେ 3 ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଟଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଟିଂକୁ ଯିବେ। ସେଟିଂକୁ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଚାଟ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ଚାଟ୍କୁ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଟ୍ ବେକଅପ୍ ବୋଲିକି, ତ ଆପଣମାନେ ଚାଟ୍ ବେକଅପ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ଚାଟ୍ ବେକଅପ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ଚାଟ୍ ବେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଛୁଇଁକି ଆପଣମାନେ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଛୁଇଁକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ବି ଚାଟ୍ ବେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ବେକଅପ୍ ହଉ ସପ୍ତାହକୁ ମାନେ ଏମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନା ମାସକୁ ତାର ଏଇଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କ'ଣ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ଏହି ସେଟିଂ ଯେଉଁ ସେଟିଂକି ମୁଁ ଅନ୍ ରଖିଥିଲି ଏବେ ଅଫ୍ କଲି। ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଥିବ, ବହୁତ MBର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ସେଟିଂକୁ ଅନ୍ ରଖିଥିବେ ଆଉ ଡେଲି ରଖିଥିବେ ଆଉ ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବେକଅପ୍ ହେବ। ତ କେତେ ଆପଣଙ୍କର MB ସରିବ। ତେଣୁକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଅପସନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅଫ୍ ରଖିଦେବେ। ଏହି ଅପସନ୍କୁ ଯଦି ଅଫ୍ ରଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ GB ଭିଡ଼ିଓ ହବନି, ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଚାଟ୍ ବେକଅପ୍ ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ଟ୍ରିକ୍, ସିକ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। 4 ନମ୍ବର ସେଟିଂକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ 4 ନମ୍ବର ସେଟିଂ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଚାଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସବୁତକ ଆସିଯାଉଛି, ନାଇଁ କି, ସବୁତକ ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଟ୍ ଦେଖିପାରୁଛି, ମାନେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଚାଟ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସବୁତକ ଡିସପ୍ଲେରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓପେନ୍ କରି ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିସପ୍ଲେରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏହି ଚାଟ୍ ଯାହାର ବି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଶୋ ନ କରୁ, ଏଇଟା ଲୁଚିକି ରହୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟିଂ ଆସିଯାଇଛି। ତ କ'ଣ ସେଇଟା ସେଇ ସେଟିଂକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଉପରେ 3 ବିନ୍ଦୁକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ। 3 ବିନ୍ଦୁକୁ ଟଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେଟିଂ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ସେଟିଂକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଚାଟ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ଚାଟ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆସିଯିବ ଚାଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଚାଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଏଠାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଆର୍ଚିଭ୍ ଅଲ୍ ଚାଟ୍ସ, ତାରି ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଓକେ କରିଦେବେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଓକେ କରିଦେବେ, ମୁଁ ବେକ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ରହିବନି, ସବୁ ଆର୍ଚିଭ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଚିଭ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଚାଟ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଆଗ ଭଳିଆ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ 3 ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ, ସେଟିଂକୁ ଯିବେ। ସେଟିଂକୁ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଚାଟ୍ ଉପରକୁ ଯିବେ, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ, ଚାଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍କୁ ଅନ୍ ଆର୍ଚିଭ୍ ଅଲ୍ ଚାଟ୍ସ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଓକେ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଓକେ କରିବେ, ବେକ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁତକ ଚାଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ଭେରିଫାଇ ପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଉପରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଗୁଡ୍ ବାଏ।